Zdravo svima! Danas pripremamo ovu predivnu i premekanu pogaču. Moći ćete da je koristite za doručak, večeru, za bilo koju priliku, čak i kao slavski kolač. Ostanite sa mnom i uživajte u ovoj lepoti. Pripremu započinjemo tako što zagrejemo 200 ml mleka i sipamo u jednu posudu. Dodajemo zatim 30 g svežeg kvasca ili 8 g suvog. Tome dodamo i 1 kašiku šećera. Sve to promešamo i ostavljamo 10 minuta da odstoji kako bi nam se kvasac aktivirao. Za to vreme pripremimo posudu u kojoj ćemo mesiti i razmerimo sastojke. 800 g mekog brašna odmah stavimo u posudu pa dodamo 1 punu kašiku soli. I sad sve to malo promešamo. Kada promešamo, dodajemo aktivirani kvasac, 50 ml ulja i 300 ml tople vode. Kada sve to dobro izmešamo varečom, onda malo još testo izradimo dodatno rukom. I sada dodajemo nekih 10-20 ml ulja, okrenemo testo, pa još sve to malo premestimo da nam testo upije svo ulje. Uvek mi nešto pišti, prolaze kamioni, motori, kerovi laju. Sad kad ovako sve izmesimo, okrenemo ovako testo naopako, malo ga poravnamo i preko stavimo krpu ili kesu i ostavimo 30 do 60 minuta da odstoji. Izvodimo testo na radnu površinu pa ga blago premesimo. Zatvorimo i podelimo na pola. Oblikujemo sada loptu od ove polovine. Stisnemo je ovako malo rukom, pa je podelimo na 8 delova. Uzmemo sad ovaj drugi deo testa, pa njega podelimo na 9 delova. Otprilike ovako. Sad ćemo svaki ovaj deo oblikovati u lopticu. Postavimo brašnom sto ovako ispred sebe i stavljamo loptice. Napravili smo loptice od svog testa i sad imamo na ovoj strani 8 jednakih i na ovoj strani 8 jednakih i ovu jednu koja je malo veća. Sad ćemo da ih pokrijemo i ostavimo da stoje 5 do 10 minuta. Uzimamo sad onih prvih 8 loptica i razvlačimo svaku lopticu na prečnih nekih 20 cm. Stavimo prvo 4 koluta testa, pa ih premažemo omekšalim maslacem. Nemojte ga otapati, samo ga ovako omekšajte jer ćete ove sad kolutove uvijati pa da vam ne curi. Sad ćemo na svakom ovako napraviti zarez do pola i sad ovako polako uvijamo. Otprilike treba da vam izgleda ovako, da dobijemo jedan fini kornet cvetić. Isto ponavljamo i sa preostala 4 dela testa. Sad lepo uzimamo ove naše fišeke i stavljamo ovako u krug. Prvo napravimo lepo krst, pa onda popunjavamo ove druge stranice. Gledate kada slažete da to sve bude nekako fino, ravnomerno. Otprilike ovako i sad to ostavljamo, a mi idemo dalje. Nastavljamo sa razvlačenjem sljedećih 8 kolutova testa. Sad ovako ispred sebe stavimo 2 dela testa, namažemo sa malo maslaca. Ja sam ovdje otopila 100 g, mislim da će mi to biti sasvim dovoljno. I sad preko stavljam drugi deo testa. Malo ga samo razvučem da poklopi ivice. Isto uradim i sa ovom drugom stranom. Pravim 2 gomile od po 4 dela testa. Ovu gornju stranu naravno nećemo mazati. Sada ću svaki ovaj deo testa preseći na 4 dela. Zasečemo ovako, malo izvučemo ovaj gore vrh i sada pletemo pletenicu, ali tako da okrenemo ove stranice ovako. I to je sve. Ništa više ne diramo. Ovako i ovako.
Sada ćemo uzeti ove naše male pletenice, staviti ovako kontra od ovih fišeka. Sad kada ovako fino namestimo, ostalo nam da napravimo ružu, ali na jedan novi način. Uzmemo onaj preostali deo testa, pa ga uz pomoć malo brašna i oklagijom razvučemo u krug. Sad kada ovako razvučemo u krug, isječemo na 4 dela. Pa ovako poslažemo. Gledamo da nam nekako ovi špicevi budu u istoj ravni. I sad po tim špicevima ćemo iseći. Ako malo omašite, ništa strašno. Nis. Sad kad ovako isječemo, uvijemo prvo ovaj ovdje deo. Op. I sad ćemo sve ove delove polako da namotamo okolo, okrenemo i sve opet zalepimo. Sad uzmete ove latice pa ih malo sami oblikujete i napravite. Ovako malo ih i ulepite da to bude fino jednako. A sad idemo da prebacimo u pleh. Sad ovu ružicu stavljamo ovako u sredinu. Ovako pripremljenu pogaču ostavljamo jedno 30 minuta da raste, pa ćemo je premazivati. Nakon nekih 30 minuta umutimo jedno jaje i cijelo je premažemo. Pre toga sam uključila rernu da se zagreje na 200 stepeni. Umjesto umućenog jajeta pogaču možete premazati jednim žumancetom umućenim sa kašikom mleka. Zavisi koju boju želite da dobijete. Nešto svetlija će biti sa umućenim jajetom, dok će biti nešto tamnija sa žumancetom i mlekom. Ukoliko se odlučite da pravite ovu posnu pogaču, da premazujete margarinom i umjesto mleka koristite vodu, na kraju premažite cijelu pogaču posnim margarinom. Tada će biti malo rumena. Dodatnu pogaču možete da ukrasite nekim semenkama ili ukrasima za slavski kolač, ukoliko se odlučite da vam baš ova pogača krasi trpezu. I evo, upravo se čuje pištanje moje rerne, tako da ću pogaču ja odneti da se peče. Pogača se ispekla, vreme pečenja je oko 30 minuta na 200 stepeni. Pošto je premažem maslacem, ostavit ću je malo da se prohladi, pa ću je poslužiti. Ako pravite postnu verziju, možete da premažete sve uljem ili postnim margarinom.